بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی شادی تو ضرور ہوئی تھی، مگر وہ عورت ذات کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اپنی ملکہ کے ساتھ اس کا برتاؤ نہایت ہی نامناسب تھا، مگر ملکہ بیچاری اپنے شوہر کی سختیوں کو سہ کر بھی اللہ کا صبر شکر ادا کرتی۔ خدا کی ذات سے بہت امید تھی کہ ایک نہ ایک دن بادشاہ کا مزاج ضرور بدل جائے گا۔ ملکہ جب امید سے ہوئی تو بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر لڑکی ہوئی تو وہ جنگل میں پھینکوا دے گا تاکہ جنگلی جانور اسے اپنی خوراک بنا لے۔ ملکہ کو جب اپنے شوہر کے اس ارادے کا پتہ چلا تو وہ خدا سے گر گرا کر دعائیں مانگنے لگی کہ اس کے ہاں بیٹا دے دے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اور جب اس بات کا پتہ بادشاہ کو ہوا تو اس نے اسی وقت کوتوال کو بلایا اور حکم دیا کہ لڑکی کو جنگل میں جا کر پھینک آؤ تاکہ اسے جنگلی درندے کھا جائے۔ کوتوال بھی صاحب اولاد تھا، اس کام میں اس کا دل تو نہیں چاہا اس کام کو کرنے کا، مگر وہ بادشاہ کے مزاج سے واقف تھا۔ اگر اس نے بادشاہ کا حکم نہ مانا تو بادشاہ صرف اسے نہیں بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی کولہوں میں پلوا دے گا۔ مجبور ہو کر وہ ملکہ کے پاس گیا۔ ملکہ نے کوتوال کی شکل دیکھی تو وہ سب کچھ سمجھ گئی اور پھر وہ غم کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ کوتوال ملکہ کو دیکھ کر رو پڑا اور پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے شہزادی کو اٹھایا اور محل سے نکل آیا۔ وہ کوتوال تھا اور اس کے پاس شاہی مہر بھی تھی اور پکی سیاہی بھی تھی، جو ایک بار کسی جگہ لگ جائے تو ساری زندگی نہ اترتی تھی۔ کوتوال شہزادی کو لے کر کوتوالی گیا اور اس نے شہزادی کی کلائی پر شاہی مہر لگا دی اور شہزادی کے لیے ایک صندوق کا بھی بندوبست کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جنگل میں جا کر وہ شہزادی کو صندوق کے پانی میں بہا دے گا۔ اگر قدرت کو شہزادی کی زندگی منظور ہوئی تو صندوق بہتا ہوا کسی نہ کسی جگہ کنارے ضرور لگے گا اور کوئی خدا کا بندہ شہزادی کو بچا لے گا۔ پھر اس نے اس بات پر عمل کیا اور شہزادی کو صندوق میں لٹا کر اسے پانی میں بہا دیا اور روتا ہوا وہاں سے لوٹ آیا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے، شہزادی کا صندوق پانی سے بہتا جا رہا تھا کہ آسمان پر اڑتے ہوئے ایک پری کی نظر اس پر پڑی۔ وہ نیچے اتر آئی اور اس نے صندوق کو اٹھا کر دریا کے کنارے رکھا اور شہزادی کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شہزادی ہے اور بادشاہ کے حکم سے اسے جنگل میں ڈالا گیا ہے۔ پری کو اس ملک کے بادشاہ کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ عورت ذات سے سخت نفرت کرتا ہے، لہٰذا پری ذرا جلدی میں تھی۔ اس نے اپنے گلے سے ایک ہار نکال کر شہزادی کے گلے میں ڈال دیا۔ اسی وقت ایک شیرنی پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے آئی اور پانی پینے لگی۔ پری کی آنکھوں سے روشنیاں نکل کر شیرنی پہ پڑی۔ اس روشنی کا اثر یہ ہوا کہ شیرنی کے دل میں شہزادی کے لیے ممتا جاگ اٹھی۔ شیرنی نے شہزادی کو دیکھ لیا تھا، اسے پری نظر نہیں آئی۔ شیرنی نے آگے بڑھ کر جس طرح وہ اپنے بچوں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرے جگہ لے جایا کرتی تھی، اس طرح شہزادی کو اٹھایا اور اپنی گفا میں لے گئی۔ نرم نرم جگہ پر اسے لٹا دیا۔ شہزادی رونے لگی تو اس نے اسے اپنا دودھ پلایا۔ شہزادی چپ ہو گئی۔ وہ اس طرح شہزادی شیرنی کے بچوں کے ساتھ پلنے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ کے خون نے جوش مارا اور اسے اپنی بچی کا خیال آیا، مگر اس کی انا آڑے آ گئی اور اس خیال کو اس نے جھٹک دیا اور اسے امید تھی کہ اس کے گھر لڑکا ضرور پیدا ہوگا اور بڑا ہو کر اس کے تخت و تاج کا وارث بنے گا، مگر خدا اس سے ناراض ہو گیا۔ کئی برس گزرنے کے باوجود اس کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ اب تو وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر لڑکا نہیں ہوتا تو خدا اس گھر میں لڑکی ہی پیدا کر دے، مگر اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ اب تو اسے خود سے نفرت سی ہونے لگی۔ خدا نے اسے بیٹی دی تو تھی، وہ کیا ہوتا اگر بڑی ہو کر یہی حکومت کو سنبھال لیتی۔ اب وہ یہ سب سوچتا اور بہت پچھتاتا تھا۔ ملکہ کو اس کے جذبات کا پتہ چل گیا تھا۔ اکثر وہ تنہائی میں شہزادی کو یاد کر کے روتا رہتا۔ بادشاہ اپنی اس پریشانی اور اداسی کو دور کرنے کے لیے اکثر ملکہ کے ساتھ سیر کرنے کے لیے بھی جایا کرتا تھا۔ ادھر شہزادی شیرنی کی گفا میں پرورش پانے لگی۔ کبھی کبھی پری بھی اسے اٹھا کر لے جاتی اور گھما پھرا کر واپس لا کر شیرنی کے آگے ڈال دیتی۔ شیرنی شہزادی کو اٹھا کر دوبارہ گفا میں لٹا دیتی۔ پری شہزادی کے لیے بڑے اچھے اچھے کپڑے لا کر اسے پہناتی۔ اس طرح شہزادی بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ پری سے بھی بہت مانوس ہو گئی تھی۔ پری نے اسے بولنا بھی سکھا دیا تھا، چلنا بھی سکھا دیا تھا اور دوڑنا بھی سکھا دیا تھا۔ شہزادی اپنے ساتھ بڑے ہونے والے شیرنی کے بچوں سے بھی بہت خوش تھی۔ وہ اکثر ان کے ساتھ ہرنی کے شکار پر بھی جایا کرتی۔ بچے تو ہرن کا شکار کر کے اس کا گوشت کچا کھا جاتے
मगर परी ने शहजादी को पत्थर रगड़कर आग जलाना और इस पर गोश्त भुनना भी सिखा दिया था। इस तरह भुना हुआ गोश्त वह खाती थी। कभी कभी वह भुना हुआ गोश्त शेरनी के बच्चों के आगे भी डालती, मगर इस गोश्त को वो मुंह भी ना लगाते। उन्हें कच्चा गोश्त पसंद था। एक दिन परी शहजादी को परिस्तान ले गई। वहां इसने शहजादी को खूब घुमाया फिराया और उसे उस महल में ले गई। सुलेमानी आईने में इसने उस नौजवान को देखना चाहा जिससे शहजादी की शादी होनी थी। वह ये देखना चाहती थी कि शहजादा शहजादी की तरह खूबसूरत भी है या नहीं। और फिर जो मंजर आईने में इसके सामने जाहिर हुआ, इस मंजर पर परी सख्त परेशान हो गई। इसके सामने एक मुर्दा शख्स पड़ा था जो बहुत हसीन मगर तमाम जिसमें सुइयां चुभी हुई थी और वह मुर्दा नजर आता था। इस मंजर ने परी को इतना परेशान कर दिया कि वह शहजादी का हाथ पकड़े उसे खींचती हुई एक सिमत लेकर जाने लगी और फिर वह उसे उस गार में ले गई जहां एक बूढ़ी औरत इबादत में मसरूफ थी। इनके कदमों की आवाज सुनकर इसने इन लोगों की तरफ देखा और बोला, शहजादी नीलम कैसे आना हुआ? बड़ी अम्मा, यह वही बदकिस्मत लड़की है जिसके इसे बाप ने जंगल में फिकवा दिया था, मगर रहमदिल कोतवाल ने उसे एक संदूक में डालकर पानी में बहा दिया। मैंने इस पानी से निकाला था। मैं यह चाहती थी जब यह शहजादी बड़ी होगी तो मैं किसी निहायत खूबसूरत नौजवान से इसकी शादी करा दूंगी। आज मैंने आईना सुलेमानी में इस शख्स को देखना चाहा कि वह कैसा नजर आता है, तो मुझे जो मंजर नजर आया इससे मुझे सख्त परेशानी है। मैं जानती हूँ बेटा, जिसे तुमने देखा था वह एक शहजादा है। जिसे तुम मरा हुआ समझ रही हो वह मरा हुआ नहीं है। इसकी सौतेली माँ ने इस पर जादू करके इसके जिस्म में हजारों जादुई सुइयां घोंप दी है, जिस पर वह बेहोश हो चुका है। मगर इस पर ऐसी बेहोशी ताड़ी है कि वह मुर्दों से बदतर है। अगर यह शहजादी इस गार में जाकर रहे और हर रोज खुदा की इबादत करने के बाद एक सुई इसके जिस्म से निकाल दे, मगर ख्याल रहे कि एक से ज्यादा सुइयां निकालने की कोशिश ना करे, वरना वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब आखिरी सुई शहजादे के जिस्म से निकाली जाएगी तो इससे जादू का असर खत्म हो जाएगा और वह उठ बैठेगा। बुढ़िया कहती हुई चली गई। फिर मुझे क्या करना चाहिए? परी ने बूढ़ी से पूछा। तुम शहजादी को उस गार में छोड़ आओ और यह 2 बर्तन इसे दे देना। एक में हर वक्त पानी भरा रहेगा और दूसरे में ताजा गर्म खाना। यह चीजें इन बर्तनों से कभी भी खत्म ना होगी। यह कहते हुए बूढ़ी औरत ने 2 बर्तन नीलम परी को दिए। अब नीलम परी वापस हुई और शहजादी को इस गार में छोड़ दिया जहां वह शहजादा पड़ा हुआ था और शहजादी को दोनों बर्तन देते हुए बोली, तुम्हारा मुकद्दर इस नौजवान से वाबस्ता है। मैं नहीं जानती अभी तुम्हारी किस्मत में और क्या लिखा है। तुम्हें सब्र के साथ हर मुसीबत को बर्दाश्त करना है। तुम्हारे असली माँ बाप इसी दुनिया में जिंदा है, मगर वह समझते हैं कि तुम मर चुकी हो। खुदा करे तुम उन्हें मिल जाओ और तुम्हारी शादी इस नौजवान से हो जाए। अब मैं जा रही हूँ। अब मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आऊंगी जब तुम्हारी शादी होगी। तुम अभी से अपने काम में लग जाओ और रात को इबादत किया करो और सुबह होते हुए एक सुई इस नौजवान के जिस्म से निकाल देना। शायद इस काम में तुम्हें साल या उससे भी कुछ कम लगे, मगर तुमने इस काम को जारी रखना है। तुम्हें हर हाल में इस नौजवान की तमाम सुइयां निकालनी हो गई। यह कहकर परी ने खुदा हाफिज कहा और परी वहां से चली गई। अभी शाम होने में कुछ वक्त था। शहजादी ने सोचा खाना खा लूं। फिर इसने मिट्टी के इस बर्तन में पेट भरकर खाना खाया और दूसरे बर्तन से पानी पिया जो शहद की तरह मीठा था। वह हैरान थी, वाकई इन बर्तनों से न खाना ही कम हुआ और न ही पानी। फिर इसने वह बर्तन गार के कोने में रख दिए। अब पहली मर्तबा इसने शहजादे को गौर से देखा। वह उसे बहुत अच्छा लगा। उसे उस पर तरस भी आया। इसके बाद वह गार से बाहर कुछ देर घूमने के लिए निकल आई और फिर शाम का अंधेरा फैलते ही वह गार में आ गई। वह बड़ी हैरान हुई। शहजादे के सिराने में एक दिया रोशन था और फिर वह अपनी इबादत में मशरूफ हो गई। इसने सारी रात इबादत की। जब गार के बाहर उजाला फैला तो इसने शहजादे के जिस्म से एक सुई खींचकर बाहर फेंक दी। वह फिर गार से बाहर निकल आई। एक ही जगह बैठकर इसकी टांगें दर्द करने लगी थी। इसने खूब सैर की और फिर वापस गार में आकर इसने नाश्ता किया और फिर लेट गई। रात भर की जागी हुई थी। लेटते ही उसे नींद आ गई। अब ये इसका रोज का मामूल बन चुका था। उधर शेरनी इसकी जुदाई में उदास रहने लगी थी। एक दिन वह शहजादी को तलाश करते हुए इस गार तक आ गई। उस वक्त शहजादी सैर करके लौटी ही थी। शेरनी इसकी माही की तरह थी। वह दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। अब शेरनी इस गार के बाहर ही रहने लगी और फिर दिन गुजरते गए।
शहजादे के जिस्म में आखिरी सुई रह गई। शहजादी बहुत खुश थी कि आखिरी सुई निकलते ही वह उठ खड़ा होगा। उधर उसी दिन बादशाह अपनी मलका और मुहाफिज के साथ शिकार पर निकला। घूमते हुए इसी तरफ आ निकला। उस वक्त शेरनी और शहजादी सैर को निकले थे। शेरनी आगे थी और शहजादी कुछ फासले पे थी। इधर बादशाह के सिपाहियों की नजर शेरनी पर पड़ी तो उन्होंने कमानों में तीर जोड़े और शेरनी को निशाना बनाया। एक साथ बहुत से तीर शेरनी के जिस्म को छलनी कर गए और वह वहीं ढेर हो गई। पीछे आती हुई शहजादी ने जो शेरनी को मरते हुए देखा तो वह इसकी तरफ दौड़ी। सिपाहियों ने वीराने में खूबसूरत लड़की को देखा तो सख्त हैरान हुआ। शहजादी शेरनी पर गिरकर रोने लगी। सिपाही इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। शहजादी समझ गई कि इन लोगों ने ही शेरनी को हलाक किया। वह गुस्से की मारी उठी और जंगली बिल्ली की तरह सिपाहियों पर हमलावार हो गई। इतने में बादशाह और मलका भी वहां पहुंच गए। वह एक लड़की को इस तरह लड़ते हुए देखकर सख्त परेशान हुए और फिर बादशाह के हुक्म से शहजादी को पकड़कर बादशाह के महल में पहुंचाया गया। शहजादी इस सूरत हाल से सख्त परेशान हुई क्योंकि शहजादे के जिस्म पर सिर्फ एक सुई बाकी रह गई थी। उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा करने वाली शेरनी भी हलाक हो गई थी। बहुत रोई और चिल्लाई, भागने की कोशिश की मगर सिपाहियों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। फिर जिस वक्त शहजादी पर मलका और बादशाह की नजर पड़ी इसमें बेचैनी पैदा हो गई। वह दोनों रात भर सो न सके और दिन चढ़ने से पहले ही वह दोनों शहजादी से मिलने चले आए। दरबान ने इनके लिए दरवाजा खोल दिया। एक बात ने बादशाह को सख्त हैरत में डाल दिया क्योंकि शहजादी की शक्ल हूबहू उसकी मलका से मिलती थी। जब जवान थी तो हूबहू ऐसी ही थी। मलका ने भी इस बात को भांप लिया। इसके खून ने जोश मारा और शहजादी की तरफ बढ़ी ताकि उसे आगोश में लेकर प्यार करे। यह देखते हुए शहजादी ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा के लिए मुझे उस गार तक पहुंचा दो। इसने हाथ जोड़ने के लिए जब हाथ ऊपर उठाए तो इसकी कलाई खुल गई जिस पर शाही मुहर लगी हुई साफ नजर आ रही थी। इसने बादशाह के तवज्जो इस जानिब मंजूर कराई तो वह सख्त हैरान हुआ और सोचने लगा, यह तो हमारी बेटी नहीं है। फिर इसने धड़कते हुए दिल से फौरन कोतवाल को तलब किया। कोतवाल ने इस बात का इकरार किया कि शहजादी की कलाई पर यह मुहर उसी ने लगाई थी। अब तो मलका और बादशाह की खुशी की इंतहा न रही। दोनों ने उसे खूब प्यार किया और बताया कि वह उसके माँ बाप है। शहजादी को परी ने भी यह बात बताई हुई थी। शहजादी को भी बहुत खुशी हुई मगर वह जिद करने लगी कि उसे वहीं पहुंचा दिया जाए जहां से वह आई है। बेटी वहां क्या है अब तुम्हारे पास, इस महल में आराम से रहो। मलका ने कहा, वह तो ठीक है, मेरा इस वक्त वहां जाना बहुत ज़रूरी है। और फिर शहजादी ने मलका को शहजादे के बारे में तमाम किस्सा सुना दिया। बादशाह और मलका उसकी बात सुनकर सख्त हैरान हुए। फिर वह दोनों उसके साथ उस गार में गए। शहजादी ने खुदा का नाम लेकर आखिरी सुई भी खींच निकाली और इसके साथ ही वह शहजादा उठ खड़ा हुआ। इन लोगों को हैरत से देखने लगा। इस पर शहजादी ने उसे तमाम वाक़या याद करवाए। अब तो शहजादा भी हैरान हुआ और उसने शहजादी का शुक्रिया अदा किया। अब वह अपने मुल्क जाना चाहता था। बादशाह ने एक बड़क रफ्तार घोड़ा मुहैया किया और शहजादा घोड़े पर सवार होकर उस तरह चल दिया। यह लोग भी खुशी खुशी वापस आ गए। शहजादी अपने माँ बाप के साथ खुश तो बहुत थी मगर वह अक्सर शहजादे के बारे में सोचती थी कि ना जाने इसके साथ क्या बीती होगी। और दूसरी तरफ शहजादा जब अपने मुल्क पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है और बादशाह का अपने बेटे की जुदाई में बुरा हाल था। रो रो कर बादशाह की आंखों की रोशनी जाती रही। फिर वह घोड़े को दौड़ाता हुआ महल में पहुंचा। दरबान ने शहजादे को पहचान लिया और महल में बादशाह को यह खुशखबरी सुनाई गई। बादशाह को असल सूरत हाल का इल्म नहीं था। उसे तो यह बताया गया था कि शहजादा शिकार खेलते हुए कहीं गुम हो गया है। और फिर दोनों बाप बेटा मिलकर बहुत खुश हुए। शहजादा बहुत नेक दिल था। इसने अपने बाप को यह बात नहीं बताई कि इसकी सौतेली माँ ने उसके साथ क्या जुल्म किया था। शहजादा शहजादी को ना भूला था। उसने शहजादी का एहसान याद था। अगर शहजादी इसके जिस्म से इन जादुई सुइयों को ना निकालती तो वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। बादशाह चूंकि बूढ़ा था और अंधा हो चुका था इसलिए इसने शहजादे को बादशाह सौंप दी और खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया। एक दिन शहजादे ने अपने बाप से कहा कि वह पड़ोसी मुल्क की शहजादी से शादी करना चाहता है। बादशाह को भला क्या एतराज़ हो सकता था। इसने खुशी खुशी शहजादे को इजाज़त दे दी और अपनी तरफ से अपनी बेटी के लिए पड़ोसी मुल्क के बादशाह को पैगाम पहुंचा दिया। शहजादी का बाप तो खुद इस बात के इंतज़ार में था कि कोई पैगाम आए।
اب اس سے شہزادے کی باپ کی طرف سے پیغام ملا تو اس نے فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور پھر ایک دن شہزادی اور شہزادے کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور پھر دونوں ملکوں کو ایک کر دیا گیا اور شہزادہ شہزادی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اسی طرح ایک دن گزرتے گئے۔ ایک دن یہ دونوں شکار کے لیے نکلے۔ جب یہ لوگ جنگل میں پہنچے تو شہزادے کا گھوڑا آگے آگے تھا اور شہزادی محافظ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اچانک جھاڑی کے پیچھے سے دو شیروں نے شہزادے پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ گھوڑے سے دور جا گرا اور پھر اس سے پہلے کہ شیر شہزادی کی بوٹی بوٹی کر دیتے، شہزادی نے چلا کر انہیں پکارا۔ شہزادی کی آواز سن کر دونوں شیروں نے شہزادے کو چھوڑا اور دم ہلاتے ہوئے شہزادی کی طرف بڑھے۔ شہزادہ بھی کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے شیروں کو شہزادی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ دونوں وہی شیرنی کے بچے تھے جو اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے۔ شہزادی نے شیروں کو اپنے شوہر سے تعارف کرایا اور شہزادی کو بتایا کہ انہی کی ماں نے اسے اپنا دودھ پلا کر جوان کیا ہے۔ اس پر شہزادے نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی، ورنہ ان دونوں نے تو اچانک مجھ پر حملہ کیا تھا، مجھے خنجر یا تیر نکالنے کی بھی مہلت نہ دی۔ اور پھر شہزادہ ان دونوں شیروں کو اپنے ساتھ لے گیا اور دونوں شیر محل میں رہنے لگے۔ اگر میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔